Всем привет, с вами ПК, мы продолжаем проходить колу Juarez. Не будем тянуть и наконец-то продолжим. Ладно, смотрим. My own brothers died tragically as well, truth be told. Juarez, 1768. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me. Until I heard he was riding with the wild bunch. Да, присоединился, иди к команде и все такое в этом роде. Так, ну, как сказать, я пройду только 3 уровня. По той же причине, причина та же, все, не обсуждается. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy. They were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. Oh, I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure, and by God, I figured right. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Опа, сейчас, кстати, посмотрим. Как всегда. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. My ears are still ringing from blowing up that bridge. Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. Порядок, все. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. В таких помещениях я дерусь все время вот так. О, жестко. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day.
немножко... Короче, тут основное оружие будет, это... Было бы нелогично, если бы был бы что-то является револьвером. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Show yourself, coward! Ай, блин, как это так? Я думал, не успею. Куда идти? Точно. Ой, блин. Не досчитал. Сюда что ли? А! Я и забыл, как я тут оказался. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. О! Вот да, было бы еще лучше, если меня его не попали. Ладно. Любопытство распирает, полезли. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns ablazing to help? Помогай шквальным огнем. Оба-на! Пинкертоны, походу. Легок на помине говорит, как говорится. Джо Форест. Карпин, Келлихер, Лейки, Гарри, Пушкаси и Санденский. Большой отряд против дикой банды. Офигеть. Help? From the Pinkertons? Нет, сынок, мне пришлось драться с дикой бандой в гордом одиночестве. I had to fight the wild bunch all by my lonesome. Обломайся, Сай. As usual. Хотя нет, Дуайт обломайся. Who the hell is that? А, зашибись. Take cover! Retreat! Retreat! He's killing everybody! You calm down the thunder. He'll kill us all! Вот так. Обожаю так палить с гравированных рейнджеров. Потому что самые мощные пистолеты. Это часть с узором, частью на ручке, но это там больше относится к разряду шестизарядников и скорострелов. О как? My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers would Ладно, как только я сажусь за пулемет какой-то жесткий, все начинают... Вот. Хотя, мне кажется, в меня попасть проще, чем спящую лошадь. Вот, здорово. Джентльмены, как говорят. А, блин, я же говорю, что легко в меня попасть. Даже если сломаю уже. Так. Честно говоря, не очень люблю заткнуть полить, потому что круто, но мне не нравится. Wrong. Просто так сказал, не знаю. Захотелось, я сказал. Вот в этом вся сложность настоящего Запада. Ну, все знают уже, если видели мой первый стрим. Тупо нету прицела, целишься наугад. В этом даже плюс.
Баба! Все упало. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nosed Curry. Who was he? Sorry, that. The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Блин. Though some folks might dispute that. Так. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. Хитрюги. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about it. Жизнь распространена уникальный бизнес в Абелене, штат Канзас. То есть, здесь, где сейчас находится Сайлос, рассказывает историю. После нажатия кнопки старта на окончание загрузки уровня считалось бесчестным поступком на Западе. Ну мы-то не такие, я вообще только что нажал. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Я все люблю гравированные рейнджеры. Что там? Кого мы там охотим? А, ну да, точно. Немножко память отшибла. Наш персонаж может бежать короче, долбанный Супермен. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Colorado. Being outnumbered, I didn't bother with a warning shot. I just started taking those bastards down. Это полный провал. Текстуры. Полный провал. Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however, plotting something nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. Так. Ну да. О. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Property of the Union Pacific. Все, вспомнил. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. На следующее утро. Тут светло-то стало, а? Слепнуть можно. Kid Curry was considered the wildest of the Wild Bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Kid Curry had bragged to a whore how he was going to rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. Заодно как боеприпасы нам пойдут. Я серьезно говорю. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Don't you blow us up now? Don't worry, I know what I'm doing. Трындит, а? Of course, I had to tread carefully. Otherwise, I could, well, die. Don't you blow us up now? Don't worry, I know what I'm doing. Ты же как раз не говорили примерно. Ты уверен, что это надежно? Успокойся, я знаю, что делаю. Ну, я примерно. Баба.
Да, они меня тупо не But the замечали. Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Снять вторую. Действительно. Блин, сейчас. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Оба-на. История идет прямо у нас на глазах. Будем как те гады, что палят по нам из двух револьверов. Ай, блин. И сквозной. Опс. Прошу прощения. О, все. So, what happened then? Had to Даже remove джентльмен с more of that дробовиком. damn Не dynamite. то нажал. Даже джентльмен с дробовиком не смог меня убить. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot Давайте the по rope. крыше наверху, я выстрелил по веревке. Я долго, помню, время не мог заметить этот мостик. Ай, блин. Да разве не веревка? Ладно. А, блин, как они успели меня завалить, пока я падал. Долбаный, да что ты? Вот. Ай, блин. Палят, палят, So палят. that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually, there was a fourth charge impeding my progress. Так, так, дайте. Благо хоть чувство смерти было. Once I removed it, my path was pretty clear. Относительно чист. То есть джентльмен с дробовиком значит относительно чист. В броне, он еще и в броне добавил. Да, только бы не упасть. О, я даже не... So I proceeded onward and realized that that way just wasn't going to work. I needed an alternate path forward. Другой путь. Другой, блин, путь. Ой. Сфига ли я туда пошел-то? Рано еще. Вроде допрыгнул, а типа нет. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. Что-то его встревожило. It was a long burning fuse, and it was It's moving big for fast as hell. I had to catch it. А, блин. Я же допрыгнул. The burning fuse was so damn quick, I had to run Плюем на like the всех, wind. он тупо бежит. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. Блин, My heart was вообще-то pounding like ему a уже... sledgehammer. Он I уже knew не that молодой, failure он meant считай старик. boom. Then, Он так finally, носится. at the last moment. Да еще забираться успевает. А, ну точно. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. А, ну да, не запрыгну, да пофиг, короче. Сейчас будет тут карри. But by this time, I was thoroughly Был полностью exhausted выжит. and dragging my На ass 50 лет as I was посмотрел, not то a есть young ему man было anymore. 100 лет.
Ему где-то под полтинник сейчас. Нет, не под полтинник. — 40 с каким-то, под 50, короче. 90 с лишним ему, короче, было. Ой. Ай, блин. Глаз зачесался. Блин. Вот так разбираются на Диком Западе. А как я попал так? Вот я могу откидывать, короче, как в Call of Duty. А, блин, как... Проклятые снайперы. Ну, блин. Ну, нет, я так не играю. Блин. А, я ж могу сделать вот так. Действительно, как почему я раньше этого не вспомнил? Не было бы столько проблем. Just when I thought things couldn't get worse, Kid Curry opened up on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel, pretty well shielded. О. Кид Карри. Ничего лишнего, просто Кид Карри. Про него он такой, что про него даже сказать нечего. Ой, испарился. Ай, блин. Собака. Как я это сделал? Самородок рядом. Возможно. Я буду делать тупо вот так. Ай, блин, рано. Сейчас он недавно греется. Мы рванем. Так. Побежали. За камешек. Готово, теперь ждем. Блин, ну зачем? That's when I met Kid Curry himself. Ё-моё, вот идиот. Самородок рядом. Где, блин, мне его искать? Там, что ли? Ну нафиг, я это... Лучше посижу. Ой, блин! Я случайно не докинул. Ну, со всеми бывает. Наверное, или только со мной. Надеюсь, он последний. Мне как бы не жалко динамика, я могу здесь пытаться. Тем более Eventually, I brought that tunnel down. And that's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Как он сюда выбрался без понятия, что горит? О, нифига. Выбрался все-таки. Лахкач. Забилось сердце. As fast as he was, I was just О, фига, стреляю шестизарядником. Не понимаю, у меня рейнджер. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me. Так вот. Is that what this is about? Bob went with Butch's Sundance to South America.
You ain't never finding him. Ой, блин, я, кажется, не ту кнопку, не то нажал. Прошу прощения. Пропускаем. А, блин, нельзя пропустить. He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch's Sundance to South America. You ain't never finding him. Вот так, оба. Those were his last words. Последние слова. Нос. Постреляем. Потом. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kinda glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. О, Jesse James. Nothing great about that. Чаще бандит. And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. Сказать-то, 40 grand for both of them, dead or alive. That's а? one hell of a Жалостливый взгляд у payday. него. 40 тысяч, офигеть. Честно говоря, из всех дуэлей, которые были в сюжете с Джейсом, мне было труднее всего драться там, потому что, ну, стрелять дуэль. Потому что поезд едет, все трясется и постоянно отдаляется камера. Оба! I confronted them as they were robbing a train. Баба. Всех вынесли. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this Jim. Я могу вот так поражать. Я такой монстр. Я сам себя поражаю. Как мне так получается? Now wait a second. Now, how'd they stop this train in the А, first блин. place? Well, the James boys were experts at Эксперты в this. этом деле. Опс. Ладно, перемотка. По легенде. Много одним взглядом остановить поезд. Джесси Джеймс. They hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express city. So, I hopped the same train. Блин, да он проклятый Супермен, а как он так может делать, а? Не понимаю. Ничего не повредив, он так спрыгнул, хотя он уже... Блин, The он James дофига Younger лет. gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. Сейчас узнаем, точно ли он был старым. Так, у нас рассказывается в 1910-м, соответственно, 1909, блин, 1900, блин, сейчас 1910 минус, ну, 28, допустим. 1682 год, не, молодой он, нормально. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. Короче, тут не в хронологическом порядке. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Доски? Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I The reached James that. Younger gang pulled the first train robbery west of the Mississippi. Sounds like you hold them in high regard. Everyone knows they were the most famous outlaw gang ever. And you took them all on by your lonesome. Again. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Так. Сейчас у нас не. Да.
вполне вероятно противно на настоящем Западе. А если не попадать под пули, как я постоянно, то вообще можно еще проще. Кто там? Помордение. Ну, кстати, дерево. Вот это капец как нелогично. Напоминаю, для игрока из элитного мира. Палец с дробовика на огромном расстоянии. Anyway, Нафига нам hey Ben, where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. По делам. Right through there. Let me show you. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. Который хочет бесплатно выпить. Кто это сказал? I don't know, Jack. Не знаю, I think I believe it. You don't think he met Jesse James? Считаешь, что не сталкивался с Джесси Джеймсом? Парень, ты, наверное, придуриваешься. История вообще нет смысла. You gotta be too brick short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the You bull. seriously think a tired old man went toe to toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the side, over the roof. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkertons!" It's a damn Pinkerton! Now, I never worked for that line. But I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. It was no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't rightly know, Jack. I'm just telling you how I remember. I bet you are. Bitch! А, блин! Третий раз, как всегда. Ё-моё, прошу прощения, микрофон упал. Типа я их убил. Ладно. Так, я помню, что тут надо делать. Ага, так. У него пульта всадил. Хотя это рука. Можно и отрезать, все равно их. Блин, ну как так они попадают? Почему я попасть не могу, они попадают? Я вот так делаю. Сейчас мы его спустим. Так, что с этим? Во. Came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. Повезло ему. I wondered if I was ever going to find the front of that train, or the bastard I was after. Jesse hired a damn army after Northfield. Guess he didn't want to be outgunned like that ever again. Нет, ты конец. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out.
It was either a bullet or dynamite. Where would you find Откуда у вас dynamite? там динамит? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Рассказывай, не отвлекай рассказчика. Он тебе не теряет. Ой, блин, зря я... Готово. Ай, блин. Дрогнул. Нафиг я сяду сейчас. Конечно, я могу и так сидеть. Все же хотят, все же любят стрелять из пулеметов. Понимаешь, что это конец 19 века. Как резко навели само. Все раз я. За все время в эту игру у меня ни разу не перегревался пулемет. Вот так. Я чуть при вашей пистолете. Нет, не все. Так. Вот палец. Ладно, пошли. Винтовку почти кончилась. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James А himself. вот и я. Ай, блин, как они попали. Думаю, теперь вам знакомое это место. Да и мне тоже. Ай, блин! Бежим. Почему у всех игроков такие низкие голоса? There sure were a lot of men determined to die that day. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. Ох ты ж! А вы верите в призраков? Вот тут стоим, ждем, пока эта махина улетит. I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. Сейчас будет самая сложная дуэль, которую я когда-либо You had a проходил. showdown with Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows Вот Jesse эта was фигня. killed by Bob Ford. Yeah. Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, О, у does меня it? рука Ben? сейчас наиболее... Your past always catches up with you. Блин, как что бесит. Блин, я не успел нажать. А, короче, я понял. Концентрат. Фокус тут совпадает с отдалением. Чем сильнее отдаляется, походу, тем лучше концентрейшн. Здесь я прав. Блин. Но меня дико бесила все время эта дуэль. И сейчас раздражает. Yeah, I didn't kill Jesse James. Да, они вообще Just только ранил wounded его him bad достаточно enough тяжело, to что convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him? I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away again. I'll tell you how I got him. But first I need to wet my whistle. Ну все, закончился стрим. Надеюсь, скоро выйдет 6-я часть. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не нравилось, делайте что хотите. Ну, с вами был ПК.